नमस्कार आपण समस्त को टीबीसी ओडिया चैनल रे स्वागत। आज यही भिडियो मु आपण माननको एमिति गोटे औषधीय प्रयोग विधि एमिति गोटे आयुर्वेदिक उपाय कहिबी जो उपाय घरे उपाय अटे। जो घरे उपाय आपण माने अति सहजरे निजे करि परिबे। अधिकांश समय रे स्वामी स्त्री आगरे सबुबले शारीरिक सुख देवा समय रे हारि जाउ थाए। जेमिति कि स्वामी 2-3 मिनिट रे तांको साटिस्फाई करि पारु न थाए बा संतुष्ट करि पारु न थाए। जेमिति कि स्त्री चाहू थाए अधिक समय किंतु स्वामीर 1-2 मिनिट 5 मिनिट भितर ही बाहरी पड़ू थाए। जदि आपणकर एही समस्या रहुछि ताले एहाकु कहा जाए शीघ्र पतन। शीघ्र पतन समस्या को आपण किपरि ठीक करिवे सेतिपाई गोटे घरोई उपाय कहिबाकू जाउछि। जदि आपण विवाह करिसंती जदि स्त्रीटी को संतुष्ट करिबारे असमर्थ हेउछंती ताले आपण माने एही भिडियोटी को निश्चिंत भाबरे देखंतु। गोटे झियो जे पर्यंत बाहा होई नथिबो ताले घरे सब किछि सुख पाए किंतु दैहिक सुख पाई न थाए। जदि गोटे झियो विवाह कला परे स्त्री रूप हैला परे जदि स्वामीर सुख ठीक भाबरे पाइबो नाही ताले सेई स्त्री ता जीवनटी व्यर्थ होई जाए एवं सेई स्त्री सबुबेले ता दुख अनुभव करू थाए। कारण गोटे झियो को संतुष्ट करिबारे जदि आपण असमर्थ हेबे ताले सेई स्त्री आपणक सहित कली झगड़ा घर फैमिली मध्य झगड़ा होई थाए। तो आपण माने सब किछि जानिथिबे जो माने एही समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। किंतु आजिर उपायटी आपण माने जदि निजे करिवे ताहले मु आपण माननकु जणे दउछि जे आपणकर शीघ्र पतन समस्या निश्चिंत भावरे ठीक हबाकू लागिबो। तो चलंतु मु आपण माननकु सेई घरे उपायटी जणे दउछि। किंतु ताहारी पूर्वरु आपण माने चैनल को प्रथम थर पई देखुछंती किंबा नुआ देखुछंती ताले चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थवा बेल आइकन को प्रेस करिके रखंतु। ता सहित भिडियो को निश्चिंत लाइक करंतु कारण आपण समस्त उपायटी जानुछंती भिडियो को देखुछंती किंतु लाइक करिबा पई भूली जाउछंती बधे दया करी समस्त भिडियो को लाइक करि नियंतु। तो चलंतु मु आपण माननकु सेई उपायटी कहूछि। जदि आपण एही सब उपाय करि परिबे नाही ताले आपण भिडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु शेष पर्यंत देखंतु। जो माने करि पारु नाहंती से माने आमठारु केमिति मेडिसिन मगेइबे सेक्सुअली प्रॉब्लम पई ताहा आपनको भिडियो शेष रे जणाई देबी। प्रथमे से उपायटी जणाई दउछि सुनंतु। आपण कोन करिवे 150 ग्राम 150 ग्राम जोटा कि आपण आनिबे कला जीरा 150 ग्राम बा 150 ग्राम आनिबे ताको भल भाबरे कड़ाई रे भाजी नेबे। ताहापरे कड़ाई रे भाजिला परे ताको तळको आनिबे एवं ठंडा हवा को छाड़ी देबे। ताहापरे ताको छेंचिकी किंबा ग्राइंडर रे गुंड करिदेबे। संपूर्ण भाबरे शिला पत्थर रे गुंड करिदेबे। ताहापरे गोटे जाली रे छाणीकी ताको रखिबे चिकण करिकी जोटा कि से पाउडर टिको रखिबे जोटा कि कला जीरार पाउडर टिको। ताहापर आपण सेतिरे मिश्रण करिवे अश्वगंधा पाउडर मध्य आपण ऑनलाइन रो मगै परिबे। मु आपनको डिस्क्रिप्शन रे सेही अश्वगंधा पाउडर लिंक देई देइछि जहा आपण फ्लिपकार्ट अमेज़न रो मगै कि नहीं परिबे। आम डिस्क्रिप्शन चेक करंतु केमिति मगैबे तार लिंक अछि आपण मगै परिबे। तो आपण 100-200 ग्राम गोटे आधा किलो मध्य मगांतु ताको रखि थांतु। तो आपण कोन करिवे 150 ग्राम जो पाउडर रे 150 ग्राम कोन करिवे अश्वगंधा पाउडर मिश्रण करिवे। दुईटा पाउडर को मिश्रण करके आपनकर 300 ग्राम हो ताहापर आपण सेथिरे मिश्रण करिवे 100 ग्राम मिश्री पाउडर। एही मिश्री मध्य आपण ऑनलाइन रो मगै परिबे नचेत कोनसी किराना स्टोर रो मध्य आनी परिबे। किराना स्टोर रो आपण किनिके आनिबे मिश्री ताको पाउडर करके मिश्रण करिवे 100 ग्राम। टोटाल आपनकर 400 ग्राम हो ताहापर आपण कोन करिवे ताको गोटे जत्न सहकार डबारे काचर डबारे रखिबे एवं प्रतिदिन 1-1.5 चामच पर्यंत क्षीर मात्र केवल क्षीर ही व्यवहार करेंगे। उषुम क्षीर रे आपण कौन करेंगे गोटे ग्लास उषुम क्षीर रे 1.5 चामच पकेबे। रात्र समय शोवा पूर्व से चामच रे पकई फेंटी देबे एवं ताकू सेवन करेंगे। यह द्वारा आपण कौन करेंगे कम से कम 3 ରୁ 6 मास व्यवहार करेंगे। यह द्वारा मूलरू आपणकर जहाँ भी गुप्त रोग समस्या अच्छी नपुंसकता अच्छी बीर्यजनित समस्या अच्छी शीघ्र पतन समस्या से सब ठीक हबाकू लागिबो। आ जदि आपण माने आमठारु 121 प्रकार चेरी मूली निर्मित होइथिबा औषध दरकार अछि ताहले आपण केमिति मगेइबे एबे सुनि नियंतु। यही औषध 3 मासर आपन को पड़िबो 4500 टंका। गोटे पैकेट को 60टी गोली रोचे दिन को 2टी गोली व्यवहार करने को पड़िबो। सकाळु गोटे राति गोटे व्यवहार करने को पड़िबो। ताहा आमे आपण मानकु सठिक भाव में बुझे देबु आपण कॉल कले।
ଏହି ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଧାତୁ ସମସ୍ୟା, ଧାତୁ ପତଳା ଥିଲେ ମୋଟା ହେବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଠିକ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଯଦି 2-4-5 ମିନିଟ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 60, 65, 70 ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଘୋଡ଼ା ପରି ତାକତ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଔଷଧର ନାଁ ହେଉଛି ଡବଲ ଶକ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମୋଦକ। ଏହି ଔଷଧ ମଗାଇବା କେମିତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗୁଳିଟି ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ, ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ବୀର୍ଯ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଶକ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମର 2ଟି ନମ୍ବର। ଏହି 2ଟି ନମ୍ବରରେ ଯଦି କୌଣସି ନମ୍ବର ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରକୁ ଧରି ହେଉନି, 2ଟା ନମ୍ବର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ନମ୍ବର କଲ୍ କଲେ ଉଠାଇଲେ ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି 2ଟି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଫୋନ୍ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇଦେବୁ, ଯାହାକି 5ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଔଷଧଟି ପାର୍ସଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡାକଘରରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କଦାପି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି ପାର୍ସଲ ପଠାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ପାର୍ସଲ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଯାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରଥମେ 50% କିମ୍ବା 1000-2000 ଯାହା ବି ଦେବେ ଏବଂ ବାକିଟା ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ସେହି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପାର୍ସଲ ରିସିଭ୍ କଲା ସମୟରେ। ଗୋଟିଏ ମାସର 1500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, 2 ମାସର 3000 ଆଉ 3 ମାସର 4500 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ୍ କୋର୍ସ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ 3 ମାସ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର ଅଛି ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ, ଯାହାକି ସେକ୍ସୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।